Tambal sulam, knalpot cracking, kropos kawan, punya Mas dari Kawat Kuda. Kamu sedangnya Mas? Roni. Ano, Dok? Sini. Parah, guys, kroposnya. Guys. Lupa, guys. Selesai tambal sulamnya, guys. Cek sound, Mas, cek sound. Masih ada bocornya, Mas? Engkol, hidupin. Nih, Mas Roni. No bocor. No bocor. Terima kasih, Mas. Oke.